کور سان دین نش بیزار گئی آز یل وچھن سان کور سان ہمشیر سان موج امس چھ دینس ست رشتہ رودمت یہ دین نش واریاہ دوریمت سان بازر عریانگی سان بازر فحشی نش واریاہ برت آز یل سان پکنک سپاٹ وچھو اتھ عریانگی یوت نظر تیون خالو صوب دپن سان کور دین نش بیزار گئی وائے تم ات مغربس پت یار گئی آئیم فیشن تمن لولا بروک آئیم فیشن تمن لولا بروک شرح کن حکمن دیون پوزار گئی نبی سون صلی اللہ علیہ وسلم نبی سن کوتا احسان کور نہیں سوئی مٹھک تی ناشکر گزار گئی سا تعلیم گئی اک مشت یس تعلیم دیتی اک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اس درغور یون بچی کرن معاشر سندر زندہ اس دفن یون کرن معاشر سندر بچی کام یا کارن یل کنس خانداروز گزرن پت یس اوڑ یہ یہ امس یہرباب آسیا دروی آسیا رومال ترایاس پٹھ کے نہیں بنے ام سنزی ملکیت رت کس تکلیف اندر اس الگ تھلگ کرنی یون امس الگ کمر اللہ بچین یت پڑ آز ہونس الگ کمر بناونی یون امی انداز اس الگ کمر بناونی یون رت کن یمن ایامن اندر ستی تھونی یوان ات اند کھن تمام حرام کھن چن ہکن اند ات کھتھی مگر کائناتک امام صلی اللہ علیہ وسلم کور عائشہ بیان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہندس دست مبارکس اتھس چن حیض آسن کے یعنی تہند ات کھون چون سوری حلا یہ کورن مانا اسلامن یہ کورن مانا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ بہرحال مسلمان نوجوانوں بزرگوں اگر کامیاب تو کامران گھن تیل روب کرن بیان امس اندر گئی کالٹی آسن امس گوسی آسن گی مومنات مسلمات آسن امس گوسی آسن فرمان برداری تم بوند ہے لال جگرو خون تامات بوند ہے لال جگرو واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين محمد ناو چوم جگر شیلاوان محمد ناو چوم جگر شیلاوان محمد ناو چوم دل فلراوان محمد ناو چوم دل فلراوان تمن قربان گچھین مینی جوانی تمن قربان گچھین
غم لژراوان محمد ناو چھو غم لژراوان چھو کیا بالا تر کردار تہندی چھو کیا بالا تر کردار تہندی محمد ناو چھو کران تعظیمان محمد ناو چھو کران تعظیمان محمد ناو چھو جگر شنگلاوان صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاحترام صدر ضلع کولگام محترم ریاض صاحب ذمہ داران جمعیت اہل حدیث ضلع شوپیان استاد محترم عبدالمتین مدنی حفظہ اللہ برادرم عزیز محترم مبشر احمد ویری محترم استاد عبدالمنان دیوا حفظہ اللہ محترم حیدر صاحب محترم برادر عاشق صاحب ابتدا سندر سری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات حق لاتیدہ درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کے رہبر اعظم مرشد اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم شامل حالست مسلمان یت جائی جمع اکس عظیم مجلس اندر گرزگایت روزی گز گسن پروردگار بے گو سانین گنہن مغفرت کرن پروردگار سانین عیبن گس پرد پوشی کرن پروردگار سین ہم غم پریشانی گز دور کرن پروردگار آمین یا رب العالمین مسلمان نوجوانو بزرگو کائنات ساندرچ امس خواتین ہز تواریخ واریہ زیادہ پرین انسانیت یژا پرین یژا چھ پرین امس خواتین ہز تواریخ تہ کائنات ساندر کور آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث مگر سید کرن امس گرواجن تاکہ لتسکنو علیہا یہ کر امس سکون حاصل امس میل سکون امسن سید حالانکہ جنت اندر چھن سا کان نعمت یس نو سکون واجن جنت چھ جائی سکون مگر امی باوجود چھ کائنات اندر امسن سکون خاطر اللہ تعالی خواتین حوا علیہ الصلوۃ والسلام امس نش پید کر نت جنت سکون یوت بہرحال امس کۭژاہ چھ حیثیت بڑھن امہ چیز سۭتۍ یہ اکس انسانس یہ اکس مردس سکون کرن فراہم مگر یہ سکون کر امس فراہم تک رب کائناتن پنس کلام مبارکس اندر یم خصلت تم آداب تم چیز کرمت بیان یم امس خواتین نش آسن گژھن اگر نہ تم تیل چھن یہ باعث سکون کی تیل وڑائی سکون گرن ہون تیل چھ یہ مرد سن سکون کرن واریہ زیادہ ختم تیل چھ یہ گرن ہون سکون سنن تباہ تو برباد کرت تاہو بالا کرت گوڑنک چیز کائنات رب کرن بیان امس ہسا گوس گوڑنک صفت آسن یہ گژھِ آسن مسلمان یہ گژھِ مسلمان آسن کیازِ یس کائنات اندر بیان کور نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ہسا گو
تو گواہی کائنات اندر کن وحدہ لا شریک پروردگار اور تم سن بند تو رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت گسی نماز گزار آسے اوی فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایمانن پت امس خاتون یم چیز آسن میسر یاسن نماز گزار یاسی ماہ رمضان چن روزن قدردان ماہ رمضان چن روز درن واجن یاسی پنس عزت فتس حفاظت کرن واجن یاسی پنس خاندارس فرمان بردار جنت کی آڑ درواز جنت شور درواز اوٹھوئی درواز بنس آلو کرن وال یپری نت یپری گز داخل جنات امس یہ مقام یہ مرتب یہ بلندی تیلے یہ کائنات اندر یہ علم حاصل کرن واجن بن امس تر فکر میں ایمان ان ربس میں کن زانو ودوم لا شریک پروردگار میں پن رابر ترہنما کرن تسلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پانچن نمازن کرن قدر میں کائنات اندر ماہ رمضان چن روزن بنن قدردان میں پنس عزت فتس کرن حفاظت میں خاندارس بنن فرمان بردار میان خاطر گژھن جنت کٹھوئی درواز یل اگر نہ یہ چیز اوسے ایمان اونت نماز پجت نماز بنک پڑھن واجن ماہ رمضان روز برک درن واجن پنس عزت کرک حفاظت مگر خاندارس بنے ایک بے وفا خاندارس بنے ایک چلن واجن خاندارس بنے ایک نافرمان خاندار سنالو بنے ایک نبوزن واجن اگر موتا ہویت حالت اندر خاندار چنارج جنت گئے کتھا جنت خوشبو دین پروردگار چشے جنت خوشبو حرام بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گوڈنیک چیز سن ایمان اسلام سگا سن فرمان بردار ربس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پت خاندارس فرمان بردار یہ ایمان چھ بوزن اچھ پیوان یاد سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا یمس ایمان چھن خطر وار یہ کوشش کرن مگر تمی اس ایمان انمت پنن سوری آیال پنن سوری گرو سن بنو مد بہاری بہار اتوس امسن خاندار یاسر رضی اللہ تعالیٰ یہ تو اس فرمان بردار عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نو امسن فرزن امسن نچو یہ فرمان بردار افت کو رکن پنن پان بنی دن خطر تیار مگر افت کو رکن رب سن دربار اچھی ایمان پیون یاد آسیہ علیہ السلام سن آسیہ علیہ السلام خاندار چھ فرعون آج چھ مین موج مین بند دپن میں آز خاندار تیزی پام پتہ امس آز بنن کہین ونن مگر یہ فرعون خاندار یہ یور یہ پنس پانس ونن اہل حدیث تہ حنفی تہ شافعی تہ مالکی تہ حنبلی تہ بہرحال مسلمان فرمان بردار ربس پہ ایمان امس دعویٰ انا ربکم العالی مگر فرعون سوس یہ دعویٰ بہ چھس خدا پتہ امسی گر واجن آسیہ علیہ الصلوۃ پتہ وچھو امسز فرمان برداری اتنت کفر کس گرس اندر اسلام فالو کرن اتن رب زانن اتن رب مانن یہ کار دارد والا معاملہ چشین اہل حدیث گرس اندر تہ نماز پرنس فرصت یوان چشین حنفی گرس اندر تہ نماز 5 ٹائمن فرصت یوان موقع ناز یوان بجھ دپان تمس کتہ اوس موقع یوان سہ کپار اس فرمان بردار ربس سہ کپار اس فرمان بردار وقت کس رسولس یل تمس خاندار یوس گر یہ دعویٰ کرن وول ان ربکم آز مول
پنس پانس اہل حدیث ونن بوے اہل حدیث ونن کوڑ چھ مٲنٛزِ اندر نژان آسان کوڑ چھ مٲنٛزِ ڈانس کران واجن گرواجن خاندار چھ اہل حدیث گرواجن چھ آسان ڈانس کران خاندر بے پردٕ تو ریانگی اندر گۄڈے ہُر چھ یزار کوڑ چھ اہل حدیث گرچ حنفی گرچ تہٕ شافی گرچ تہٕ مالکی گرچ مس چھ یلے ریانگی چھ سانٮ۪ن گرن اندر آو مگر آسیہ علیہ الصلوۃ والسلام اس گرس اندر کفر یوت شرک یوت ربس بغاوت یوت مگر یہ درائے اتہ فرمان بردار ذات ذوالجلال حضرت اللہ یہ ات چیزس انعام تہ اکرام اوے کرن ربس دعا کائنات کے ربا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ اے کائنات کے ربا بسی زار پار کرن چان دربار میانی خاطر کر جنت اندر گر تعمیر یہ تمہ سات یل امس سزا دون یل امس کن پہ تراون یل امس مار پیٹ کران یل امس ظلم و زیادتی کران ربس بنے زار پار کرن واجن کائنات کے رب چان دربار چسے یم دنیا نیرن نیرن سزا کھون کھون یہ زار پار کرن میں بنا پن دربار یعنی جنت اندر کرن گر تعمیر ونجنی من فرعون وعملی میں دی فرعون اس نش نجات بیم سند عملی نش نجات اگر ہم میانی ہمشیرہ اگر ہمشیرہ مین موجی گرس اندر سختی تیاسی آسن سختی ذکرن برداشت صبر ذکرن واجن بانن نعم البدل کری آتا پروردگار نعم البدل کری آتا پروردگار اگر خاندار سنرنگ سختی چھے اگر ورویس اندر سختی چھے سختی کرنے سالتا آسان پروردگار مگر صبر کرزی نعم البدل کری آتا پروردگار وقار کری آتا پروردگار انشاءاللہ پروردگار میں دی فرعون استیم سن عمل نش نجات ونجنی من القوم الظالمین اس ظالم قوم اس ظالم فوجم سنیم سندش من نجات اللہ تعالیٰ ان کو اند خطر گر تعمیر مگر یلیم برداشت کر ام پت کرن رب زار پر پروردگارا میں تو پنچ دربار قبول میں کر بہترین گر پن دربار عطا میں چھنیم سندی محل خان بکار میں چھنیم سندی حویلی بکار آج کیا دلیل ابن کوری سان دین نش بیزار گئی آج یہ وچھن سانی کوری سانی ہمشیر سانی موج امس دینس ست رشتہ رودم یہ دین نش واریاہ دوریمت سانی بازر عریانگی سانی بازر فاحشی نش واریاہ برت آز یل سانی پکنک سپاٹ وچھو اچھ عریانگی یوت نظر تیون خالی صبح دپن سانی کور دین نش بیزار گئی وائے تمت مغربس پت یار گئی آئیم فیشن تمن لولا بروک آئیم فیشن تمن لولا بروک شرح کن حکمن دیون پوزار گئی نبی سن صلی اللہ علیہ وسلم نبی سن کوتا احسان کور نہیں سوئی مٹھکتے ناشکر گزار گئی س تعلیم گئی اک مشت یس تعلیم دیتی اک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اس درگور یون بچی کرن معاشر سندر زندہ اس دفن یون کرن معاشر سندر بچی کام یا کارن یل کنسی خانداروز گزرن پت یس اوڑ یہ یہ امس یہر باب آسیا دروی آسیا رومال ترایاس پٹ کے بنے ام سنزی ملکیت رت کس تکلیف اندر اس الگ تھلگ کرنی یون
امس الگ کمر اللہ بچین یت پڑ آز ہونس الگ کمر بناونی امی انداز الگ کمر بناونی رت کن ایامن اندر ستی تھونی ات اند کھن تمام حرام کھن چن ہیکو اند ات کھتھی مگر کائنات امام صلی اللہ علیہ وسلم کور عائشہ بیان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تہندس دست مبارکس اتھس چن حیض آسن کی یعنی تہند ات کھون چون سوری حلال یہ کورن مانا اسلامن یہ کورن مانا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ بہرحال مسلمان نوجوانوں بزرگوں اگر کامیاب تو کامران گھن تیل رب کرن بیان امس اندر گئی کالٹی آسن امس گوسی آسن یہ گی مومنات مسلمات آسن امس گوسی آسن فرمان برداری یہ گی آسن روز در روزن واجن یہ گی آسن پزیار یہ گی آسن رب سن ذکر کرن واجن یہ گی آسن پنس عزت حفاظت کرن واجن تیل چھ امس مقام تیل چھ امس مرتب تو بلندی رب سن دربار مسلمان نوجوان بزرگو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس متعلق بیان کرن دپن ام ون اک دو پنن یارن میانو یارو بہاو تے اکور اک خاتون خاونو مدین سے اندر روزت خاتون مدین سے اندر روزار مگر یہ جنتی امس جنت دمز گارنٹی امس جنت دمز ضمانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا بن ابی رباح کرن بیان رضی اللہ تعالی رحمت اللہ دپن میں کور یہ بیان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دپنم بہاونے کوڑ مگر ساسا جنتی جنتی دسمس قرار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم الا اریکا کیا ہاونا یس خاتون من اہل الجنہ یس جنت کیوں اندر قلت بلا میں قرآن بیان اور آئی خاتون کرہنی چمیز مالک میں ہو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمان دبن ہادیہ مرتن یہ ہوئی گئی سخاتون یہ جنتی دسمس قرار نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم دبنس میں ون سوری واقع یہ کیا دلیل کیا جی دسمس جنتی قرار نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بنو یا ادھر خدمت رسول اللہ فقالت ام پد قرن بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میاز شد تکلیف سوریہ یعنی میاز شد مرگی یون مرگی ہن تکلیف چکر شم یون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعو لنا کرتو میانی خطر ربز دعا میانی خطر کرتو رب زار پر میں گوز شفایاب کرن پروردگار رب آز تشوار یہ بیمار کرک شفای کامل آتا حضر اندر ام بیمار تمن کر شفا حضر نیندن بیمارن شفا لا علاج بیمارن شفا خاص کر تمن سانن بینن یمن یم تکلیف یمن وار یم مسل گسن تم ساتھ یہ یمن کن شیش دپن یمن کرو نکا مول آسان پریشان کڑنا گھر اندر کن کرنا کنسے حوال نہ کرنا کنسے حوال امچم تکلیف کرسا کان قبول نہ کرسا کان قبول نیسا کان نہ نیسا پروردگار یم کسانی بین تکلیف اندر مبتلا شفائی کامل کرو کھاتا شفائی عاجل کرو کھاتا آمین یا رب العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کرنس بیان ایمانی گبر ان شیط صبرت ولک الجنہ اگر صبر کرکا تکلیف اس جنت کری آتا پروردگار تکلیف چھوئی مگر اگر سے صبر کرک جنت دی پروردگار اور وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهِ بکر اللہ تعالیٰ دعا سکری سے شفایا دنوی چکھر اگر دعا کرس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شفا میلس یہ چکھر کیا جا اگر کسی بیامر دور گس یہ چکھر اللہ تعالیٰ سے طرف
اگر جنت دیس پروردگار ام کھت بڑ خیر مگر یم بس اکثر یہ ونان یم فہیم یہ فہیم جماعت نبی رحمت فرمایا اللہ تعالیٰ ترو پنن بندن اندر نظر دلن پہ اتاوس پسند دل مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ چنن پنہ نبوت کے ختم نبوت خاطر محمد عربی صلی اللہ علیہ پترون بے دل مبارکن پہ نظر پنن بندن ہندن ات آئیس پسند صحابت الکبارن ہند دل رضوان اللہ تعالی علیہم تم چنن پنس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن خاطر بدقسمتی آج چن توتہ سمجھے دون بوزن علی مرزا سن تریمی دو دپان نعوذ باللہ فلان صحابیس کی غلطی انا للہ و انا الیہ راجعون دون بوزن جاوید گامدی سن قل کے دپان ناز بننے چن فلان چیز دینس مز کیا ضروری اتو چن پروائی مسلمان نوجوان و بزرگو یہ فہیم جماعت یہ فہیم وطن دنیا سندر ون یہ عقل وال وطن دنیا سندر یہ صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم یمن اس خیر تو شر فکر تران چتمے چھ تران چتمے چھ خیر تو شر فکر تران خیر کیا گو سود تو دپان ولہ فی الحال پرواہ چھ رشوت تو دپان پرواہ نا چھ یہ اپل لون ات کیا پرواہ شپین کے دپس دپان یہ گو اپل لون ات تیوت پرواہ ات کھسان کمی پہن بنی اسرائیلن کریو یہ تمن دپیو بٹوار دہ رٹزو گاڑ بٹوار دہ رٹزو تمو رچ پتہ اتوار دہ تروک جمعہ دہی نالہ ہانا گئی دبس مز جمع پتہ رچک بٹوار دہ گئی اتوار دہ تو کھاجک پتہ دپک اس کرے اتوار دہ اس رچ بٹوار دہ اس تو کور تیوار ورنہ ونے گولڈن لون کوٹ سے خاندر کرنے ات کیا پرواہ ہتا من چھ یہ دوا کرنے یہ چھ اپل لون ات چھ زیادہ کھسان کیم تو کریو ات پڑن ات چھ پرواہ ہاؤسنگ لون اس چھ زیادہ پرواہ یہ مکان بکار ات کیا کرو یعنی اس تروٹ میں اس چھ بٹوار دہ اس رچ اتوار دہ وار کور سوی اس طریق اختیار کیا نبی رحمت اللہ فرمائے یہ امت رلی بالش تو ببالش تو قدم بقدم کمن سے یہودن سے اگر تمو اندر کانوت یم پنہ ماجہ ست بدفعلی کر یہ تہ گژھِ کانٛہہ کھڑا یس پنہ ماجہ ست کر بدفعلی اللہ بچے بہرحال یم فہیم جماعت امس آو سمجھ خیر چھ شفایا بھی تہ خیر جنت چھ ساری کھت بوڑ خیر دپن بہت کر صبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ بہت کر صبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جنت دی پروردگار صبر کر خیر تو اس فکر دپن مگر تیل تو چھم اخ گزارش یل میں یہ مرگی چکر چھ بس بے پردہ گھن یہ کپڑ چھم تھود وتھان لباس چھم تھود وتھان مے نہ گوٚژھ نہٕ یہ لباس تھود چکر یی نا مگر لباس گوٚژھُم نہٕ تھود وتھُن چکر ین پتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس پیش دی کرت تہ کوڑ پنس پانس ونان بہ سکالر گریجویشن کرت ایم کام بی کام کرت مگر پردک دپان نہ یہ ضروری نعوذ باللہ دقیانوسی نعوذ باللہ یہ تمن بس ون وت أکس گاڑی میں آز بنان کیا دپان نا سہ کت چلے سہ زمان چلے آز نعوذ باللہ یہ کفریہ کلام یہ کفریہ کلام اس دپہ سہ چلے یہ چلے آز کیا چلنے دپان حظ سوچ تم الگ ہتا یہ چلے یہ کت آز نا چلے سہ زمان ون ہتا سوچ سوچ دور آز کت گو آز حظ بدل دوران انا للہ و انا الیہ پن زبان پن الفاظ رکیو مہ کریو یم چیز بیان سوس الگ زمان یہ زمانس کت چل سہ نعوذ باللہ سوس تیت معاشر خراب ون چھنا ٹائم کم مے چھ پنن موضوع اتی یہ موضوع مے پوڑی نہ ون بہرحال کن سات کرو بیم انشاءاللہ ملاقات کن سات آس بی موقع انشاءاللہ ربس کرو دعا پروردگار عالمین ونس بوزن سچن عمل کرنک توفیق سن کبیر و صغیر گناہن کر مغفرت سن خطا کر معاف جائز حاجات کر روا مشکلات کر دور غم تہ پریشانی کر دور آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ